ओम भूर्भुवस्सुः श्री भगवते नमः। आनो भद्राः कृतभोजन्तु विषवतो दवधांसो अपरीता सौदभिदः देवानो यथा सदमृतविधेयतन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवान् कृत्य पवित्राश्नम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुनाहृता तुम च धारे मम देवी पवित्रं कुर्चाश्नम मना प्राणायामानं यों भूं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों हस्ते अक्षत पुष्पाणि धृत्वा स्वस्ति वाचनम हरि ओम। अक्षत फूल क्या था? अक्षत फूल, अक्षत तांदूळ आणि फूल गया। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्नवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्समामसुतः वृष्णिमातरः शुभं जातु विदते पूजगमयः अग्निर्जिह्वामहनवः सूर्यचक्षसो वितवेनो देव आवसागमनिः भद्रां कर्णेभिः प्रणयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षेभिर्चित्राः स्थिरैरङ्गैस्पृष्टुवाक् तस्तनो बिर्भति महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्राणशकराजरसन्तनूनां पुत्रायो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदित्ययोरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सपिता सवराः सवेदेवा आदितिः पद्म्यां भूमिर्या तथा लोकाम अकल्पयन्न जौः शान्तिरन्तरी शान्ति रापा शान्ति लोकदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सामा शान्ति यतो यतः समेहसे ततो न अभयं कुरु जौः शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे शन्यादपि विद्यारम्भे वाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः मंगलं भगवान् शंभो मंगलं मृगपध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनो शिवः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षरपुष्पाणि कलशस्योपरि समर्प्य नमस्कारं च कुर्यात्। नमस्कार श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरमन्दिराभ्यां नमः। मातापितृतृणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पाणि लिंगस्योपरि समर्प्य गणपत्योः तदपरान्ते हस्ते जलमादाय संकल्पम् हरियो विष्णुर्विष्णुर्विष्णुद्यो महापरमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणोनि
द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कृतप्रेता द्वापरान्ते वैवस्वन्वन्त्रे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्थं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावरतान्तर्गत ब्रह्मावट्टिदेशे पुण्यक्षेत्रे गोदावर्याः क्षेत्रे दक्षिणे तीरे विक्रमशिखे भावधावतारे प्लवनां संवत्सरे दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिकमासे शुभे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ तदुपरिपूर्णिमायां तिथौ बुधवासरे अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना कश्यप वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो वा आपला तो नाव घ्या अमुक अमुक नाम अहम अद्य अहम शुभ पुण्य तिथौ भगवान श्री नारायण प्रीत्यर्थम यथा अभिलषित यथा संकल्पित कृत कर्मणाख्येन तुलसिका विवाह कर्मणाख्येन कर्मणि अद्य अश्मिन शुभ पुण्य तिथौ यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मिलित पूजा साहित्य पूजनम अभिषेकम च करिष्ये सुनो तत्रादौ भगवते नमः गणपत्यो ध्यानं हरि ओम हाथ जोड़ा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजासि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन सशस्त्र स्वकः सुभद्रिकां कां नीलवासिनीं मा गौरी गणेश अंबिकाभ्यां मा ध्यानं समर्पयामि ध्यानाध्यक्षतां समर्पयामि गणपति बाप्पा एक पळी पाणी पाद्यं समर्पयामि हस्तिवर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि स्नानीयं जलं समर्पयामि भगवते नमः जलगं दक्षतेन सम्पूज्य अभिषेकं च कुर्यात् हरि ओम मा नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतारमो श्रोतारमो दातारम् अवानुचानमो शिष्यमो पश्चातातो पुरस्तातो दक्षिणातात् अवचोदातात् अहोत्तरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मयस्त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु तारेन्द्रुदन् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरुमितरुद्रूपं नाथ संधानः सहिता सन्देह सहिषा गणेश विद्या गणकऋषि नेतृत्व गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्तं पाशमं कोशधारणं रतं च वर्धमस्ते रक्तकं रक्तवासनं रक्तगन्धा नित्तां रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देव जगत्काष्ट्याद प्रकृते पुरुषात् परं संयोगी योगिनामरा नमो व्रातदैडवर नमस्ते स्थूलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः ओम भद्रं कर्णेभिः स्तुत्वाग्निस्तुतनो विरवसेमहि देवहितं जदायुः भगवते नमः महागणपत्योः अभिषेकं समर्पयामि तत्परान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि हरि ओम मा शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तया स्विनाः शेताः शेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाज्ञामावलिपता रौद्राणभूरूपाः पारजन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्तेन संप्रोक्ष्य स्नार्थे अक्षतानि समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि भगवते नमः त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामि तरस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत
गंधम समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देवतः कान्तिं प्रयक्ष्मे अबीरं गुलालं समर्पयामि नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षतां समर्पयामि दोन अक्षतमः धूपतयस्तु कतस्तभानवो विप्राणविष्टामति योजानिन्द्रते हरियक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वरान्ते माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनादि वै प्रभो मयान्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वरः पुष्पाणि समर्पयामि सर्वरान्ते धूपं धूरसि धूरवान्तं धूर्वतं धूर्स्मात् धूर्वतितं धूर्वायं वयं धूर्वामहादेवानां शिवहितमं षष्ठितमं पवित्रतमं दुष्टतमं देवभूतमं मा धूपमाघ्रापयामि धूपान्ते दीपं अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा वनर्वतो ज्योतिर्वरत स्वाहा ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वच्च संयुक्तं गण्डिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश प्रेणोक्तिविरामः दीपं गृहाण देवेधि सुप्रीता भव सर्वदा दीपं दर्शयामि दीपान्ते शीतलीकरणीयं जलं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं नाभ्यासीतं दर्शकं विष्णो व्यूः सममलमसमदया भूमितिकां प्राप्तालोकानलपयन्नानयते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा पूर्णब्रह्मणे नमः सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गेयं निर्मलं जलम् आचमनीयं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ऋतुफलम् यहाँ फलदीरिया फला पुष्पाजा सुपुष्पणीः बृहत्पतिप्रस्तानो मुञ्चन्त्रुवं सीधा ऋतुफलं समर्पयामि शुद्धर्थे सफलताम्बूलपुङ्गी फलं समर्पयामि अभावे अक्षतां समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रे जयासीत् सदा धारं धनिन्द्यां तेमां कस्मै देवाय अभिघापुनिमा दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि तत्परां ते विशेषार्घ्यं विशेष अर्घ्यं समर्पयामि यानि जपानि दक्षिणं पदे पदे रक्ष रक्ष महा रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रयोमे रक्षकं भक्तानां भयं करतां भगवान् द्वयमातुर कृपा सिन्धूर्णामातु गुआगत प्रभो रतस्त्वं वरं देहि वाक्षितं वाक्षितार्थं अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम भगवते नमः एतानि गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सफलतांबुल पूंगी फल दक्षिणा द्रव्येण सहितानि देवता पूजिया प्रियताम्मा क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता सुखकर्ता वरदो भवतु गणपति गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुभं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्मा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः मनस्पूर्वकं नमस्करोमि अक्षकुल बहुद्या हाँ
ओम भूर्भुवस्सुवस्वते नमः मंगरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समासिताः मूले त्वस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सप्त सवदेव सुंदरा ऋग्वेदो सामवेदो नमः मंगरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनाद्यक्षतान् समर्पयामि आसनाद्यक्षतान् समर्पयामि भगवते नमः मंगरुणाय नमः मनोज्योतिर्जुगतामादियस्य बृहत्पतिः यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टं यज्ञं समयुन्दातु विषमेदिवा साहि मादयन्तां मों प्रतिष्ठ अस्ति प्राणाः तिष्ठन्तु अस्ति प्राणाः चरन्तु च अस्ति देवत्वमर्चायै मां हेति च कष्टभक्तवरुणाय नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिकाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्मिन् स्थाने सुसन्निधौ भव स्नानीयं जलं समर्पयामि गंगा सरस्वती देवा पयोषणी नर्मदा जलैः स्नापितोऽस्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहतां मां मंगरुणाय नमः गन्धं समर्पयामि अतीतं गुलालं नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि मंगरुणाय नमः गंगे जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शर्यो महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण समुद्र सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम द्वाक्षरवन्दे च सकल पूजनार्थे अक्षरां समर्पयामि मंगरुणाय नमः पुष्पं पुष्पमालां धूपं फूलं आघ्रापयामि तत्परान्ते फूलोन्द्या धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपान्ते शिखले गणेशं समर्पयामि तत्परान्ते रंगनाथ मारुला में मंगरुणाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः पाद्यमर्घ्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि जलगन्धक्षतेन सम्पूज्य अभिषेकं च कुर्यात् सहस्रैरखा पुरुषः सहस्राक्ष अभिषेक करा सहस्रैरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमिग्वं सर्वहृदमातिष्ठताङ्गुलं मां पुरुषैः जैसे भूते जैसे भाग्यम तावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादः कंडिले त्रिपादो द्वैत पुरुषः पादोस्य आभोक्ना ततो विश्वं वत्साशनान जनयवि ततो विराड जायते विराजो अधिपुरुषः सजातो तपस्या भूमिमतो पुरः सामान्य जनिरे छन्दानि जनिरे तस्मादेव तस्माद् जायत तस्मात् श्वा अजायन्त जे केचो भयानतः गावो जनिरे तस्मात् जातं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या रुखयच्चे जत्पुरुखं यदलोकति धाव्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु गुरु मादा उचेति ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्याकृता पुरुतस्य द्वैषः पद्वाग्निशूद्र अजायत क्षोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरयात नाभ्याशीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिनिशः तथा लोकाम कल्पयन् जीवञ्च पृथ्वी चान्त्रिकमधुस्वा ओम जन्येन जन्यमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः ओम द्यौः शान्तिरतमी शान्तिरापः शान्ति रोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सुशान्तिर्भवतु भगवते नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः अभिषेकं समर्पयामि तदान्ते महाभिषेकं समर्पयामि तदान्ते शुद्धोदकस्नानं मन्दाकिन्यास्ति यद्वागी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थं प्रतिगृहतां माम्
वस्त्रेण संशोध्य आसनार्थे अक्षतान् आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि. सगळ्यांनी 2-2 अक्षता वा. आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि. आता गंध लावा. गंधाक्षतं पूज्य कृष्णाय वासुदेवाय रे प्रणवात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. सांगायचं परिवाराय गंधाक्षतं पूज्य 2-2 अक्षता वस्त्रार्थे अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि. एक फुल व्हायचं. ऋतुकालोद्भव पुष्पम समर्पयामि. नमस्कार करायचा. नमस्कारोमी सांगायचं परिवाराय. या पेढ्याचं नैवेद्य दाखवून टाका रंगनाथ महाराजांना. त्याच्यावरती पाणी फिरवा. हरि ओनाभ्याशेष देव समवर्तत पदव्यां भूमिनीच्या तथा लोक काम कल्पयन देवांच्या पृथ्वी परत एकदा पाणी फिरवायचं. ओम प्राणाय स्वामी अनास्वाम समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः. आधी काय करा थोडं पाणी शिंपडून देतो. दिवा पेटून घ्या. पाणी पेटते आली काय फुल वाटा. अक्षत फुल वाटून सगळ्यांना अक्षदा फुलं पाकळ्या केलेल्या आहे बघा. इथं या पिशवीत पाकळ्या आहे. एक स्वयंसेवकांनी पाकळ्या फुलं अक्षदा बाबाजींना तिकडं सगळ्यांना मुलाचे मामा मुलीचे मामा. हा बाबा आहेर काका करे हा बाबा पाठवतो लगेच दोन्ही. अक्षदा द्या सगळीकडं. फुलं बघा दिलेले. अक्षदा पोहोचल्या का तिकडं वरडीला वरड मंडळीला. आहेर हातात काढून ठेवा. हा आहेर मंत्र नंतर द्या असं सांगितलं गुरुजींनी. बाबाजी शुभम शुभलग्नः सावधान राधा कृष्ण मंगलमूर्त्योः सावधान. स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमणं चिन्तामणि देवं लेण्याद्रो गिरिजात्मकं
सुरवरं विघ्नेश्वरं ओदरं ग्रामोरा गणसंस्थितो गणपते कुर्या सदा मंगलमंगलमवरचिन्तये सावधा सूर्यासो रुमते दुरुच पदवी षण्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता श्रोत्रासुखं संसदि सूर्याहो वरुते प्रजेन्द्र तनया केतु कुल स्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सर्वे कुर्यात् सदा मङ्गलं राधाकृष्णयोः शुभमोत्सवलग्न सावधान। सर्वांगे हरिचंदनं सुरभितं कंठे च मुक्तावली रूपश्री परिवेष्टिते नेत्रे कुर्यात् सदा मंगलम्। सावधान। या कुंद सरस्वती भगवती निशेषन जगपा
भोलेगिरी भाऊ म्हणताय. लक्ष्मी कस्तुभा परिजातक सुख जातक सहस्रा धन्वन्तरी चंद्रमा गावा कामदुदा सुरेश्वर जो जो ब्रह्मादिक देवांगना अश्वा सप्तमुखो हरिधनुष्यंगोमृत चंबुदे नास्नाना निह चतुर्दशं प्रतिदिना कुर्वन्तु कुर्वन्तु मंगलम् कुर्या सदा मंगलम्. सावधान. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चरमान्वती वेदिका क्षिप्रा विप्र महासुर नदी ख्याता च गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्वा सदा मंगलम शिवमंगल सावधान. विश्वे लग्न प्रवर्तते सुमुहूर्त सावधान. 7 विश्वे लग्न प्रवर्तते सुमुहूर्त सावधान. 9 विश्वे लग्न प्रवर्तते सुमुहूर्त सावधान. 11 लग्न प्रवर्तते सुमुहूर्त सावधान. वधूवराय वराडी सावचित्त सावधान. वधूवर कुलस्वामिनी चिंतन कीजे सावधान. तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी मनसा स्मरामि शुभलग्न. सर्व महिलांना सद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय. काशी विश्वनाथ भगवान की जय. महिलांनी आधी हळद कुंकू महिलांनी आधी हळद कुंकू करायची हळद कुंकू व्हायचा हार घालायचा महिलांनी हळद कुंकू हार घालायचा मग ओटी भरायची ताई आधी हार घाला गाडीपासून लावलं गाडीपासून गाडीला लपा गाडी सर्व महिलांनी हळद कुंकू आल्यानंतर ओटी भरायची हार घालायचा खाली ओटीचं सामान ठेवले हा हार घाला. आयची यादी पुजारी बाबा तुमच्याकडं आयर जमा करा. विलासराव नायकोडे. वर का हा ठेवतात हा ते ओटीचं सामान आहे बघा सगळं ते फळ आहे बघा ताई फळ आहे बघा त्या पिशवीत कॅरी बॅग मध्ये हा काढा ते फळ पुजारी कुंकू हा आयर पुजारी बाबाकडे जमा करा. आता गुरुजी काय नाही आता 5 मिनिटं बाबा एक तर ओटी भरू द्या. ते करून घ्या. एक भजन म्हणणार आहे. हो चालेल एक 2 हो भजन चालू ठेवा बाबाजी.
भजन चालू द्या, काय हरकत चालेल नाही. का? हो चालेल चालेल. महिलांनी, 5ही महिलांनी हळद कुंकू अक्षदा वाहायच्या. महाराज तुम्ही इथं असं नसतो आणा. काय तुम्ही असं नसतो आणि इथं या. अहो तुमच्यासाठीच केलंय. असं केलं हा सगळ्यांची केलं होतं. आवडे देवासी ऐका तो प्रकार आवडे देवासी ऐका तो प्रकार आवडे देवासी ऐका तो प्रकार आवडे देवासी ऐका तो प्रकार
काय मेल के साथ है सर कैसे यूट्यूब चैनल है चैनल हाँ तो ये तो चैनल है लाइव है आता तो सर्च करो तो विन ना जो मोबाइल बबू दे करो सर्च Redmi to Redmi. Huh? It is on. Let's go to the Suruh lawan. Ayo, lain. आज काय चालू माझा मग ते एवढीच फक्त काहीच नाही माझा मला मारावं जी पण फोटो काढ रे काढ पण देता झालं का लक्ष्मणाचा हा झालं काळे झालं का रे ए राहिले बाबा 2 मिनिटं ए सरक कार्तिक ए कार्तिक सरक कार्तिक या पुजारी बाबा या आले 5 मिनिटं सगळे ही म्हणतात एक दिवस
मग द्या 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 ना. त्यांना ते किती माहिती जागेवर वाटलं किती म्हणतील त्या त्यांनी केलं काय वाटतं त्यांनी केलं वाटतं पहा बरं यांच्या याच्यावर बोलायचं बरोबर ते असतो थोडंसं आहे ना थोडंसं महत्व घ्यायचं तुळशी विवाहाचं आणि आपला आश्रमात जो